अस्सलाम वालेकुम। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इज़्ज़त और तकरीम इंसानों की होती है, इदारों की ज़िम्मेदारियाँ होती है। कल DGISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें इमरान खान की जो एक जनरल साहब के हवाले से बातें थी उस पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। मैं आपको बताता चलूं कि रिजीम चेंज के बाद DGISPR अक्सर अब अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से कोई चीज़ जारी नहीं करते क्योंकि उनको अवाम के मिजाज का पता है और फिर जो अवाम का बदकिस्मती से रिस्पांस आता है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं होता। आर्मी जो है वो हम सबकी जान है और किसी भी मुल्क के लिए मजबूत फ़ौज का होना इंतहाई ज़रूरी है। DGISPR साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है इसका एक तज्ज़िया करते हैं कि ये इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान ने लगाया था जिस पे इतना बड़ा रिस्पांस आया है, या इससे पहले भी सियासतदानों ने लगाया है और क्या उस पर भी DGISPR की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आया है। पीछे चलते हैं तो नवाज़ शरीफ से शुरू कीजिएगा, जब उसने गुजरांवाला जलसे में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेके तनकीद की थी। मरियम नवाज़ ने जनरल इरफान मलिक को ज़िम्मेदार ठहराया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इरफान मलिक जनरल साहब उस कत्ल के ज़िम्मेदार होंगे, उस पर भी खामोशी थी। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में कहा था कि हमारी फ़ौज तीनों जंगें हार चुकी है और हमारी फ़ौज अवाम की हड्डियों से गोदा खींच के खा रही है। वो आजकल हमारे वज़ीर दिफा हैं। अयाज सादिक ने कहा था जब इंडिया ने हवाई हमला किया था कि जब जनरल बाजवा आए तो उसके माथे पे पसीना था और टांगें कांप रही थी। वो आजकल हमारे वफाकी वज़ीर हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मैं इनके ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप 3 साल के लिए आते हैं और हमने सारी उम्र रहना है। उसका बेटा आजकल वज़ीर ख़ारजा है और सिंध में उनकी हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि ये बुढ़े बुढ़े जर्नेल जो इसराइल के एजेंट हैं, और एक बयान में ये कहा था कि सुधर जाओ वरना मैं आपका वो हाल कर दूंगा जिस तरह तालिबान ने अमरीकी फ़ौज का किया था। उसका बेटा वफाकी वज़ीर है और उसका समधी गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा है। बहुत सारे बयानात हैं। अगर उस वक्त इन बयानात पे गम गुस्से का इजहार किया होता तो आज अवाम आपके साथ खड़ी होती, और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, अब भी मजम्मत करते हैं, लेकिन मयार एक जैसा होना चाहिए। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मुझसे भी ज़्यादा इस मुल्क के लिए एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। एक स्टेटमेंट में उसने कहा था ये फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। पाकिस्तान में 8 लाख तकरीबन फ़ौज है और 350 जर्नेल हैं। सिर्फ एक जर्नेल का नाम लेके अगर इमरान खान ने ये कहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, उसकी बात सुनी जाए, उसकी शफाफ तहकीकात की जाए। आपके पहले मिसालें हैं जब मरियम नवाज़ पे हमला हुआ था, लाहौर कराची के होटल में उनका दरवाज़ा तोड़ा गया था, उसने शिकायत की थी और जनरल बाजवा ने उस ISI के सेक्टर कमांडर को तब्दील किया था। फिर बिलावल ने शिकायत की तो उसकी शिकायत पे भी उस अफसर को तब्दील किया था। अगर इमरान खान की शिकायत है, इस वक्त इमरान खान पॉपुलर जुमात के सरबराह हैं, अवाम उसकी तरफ देख रही हैं। अगर आप उनके ख़िलाफ़ और इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे तो मुल्क में और इंतशार बढ़ेगा। इमरान खान ने जिस शख्स का नाम लिया है, एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए, उसकी शफाफ तहकीकात की जाए। आपने कहा है कि कानूनी चाराजोई इख्तियार की जाए। इमरान खान बेचारा तो अपना कातिलाना हमले के FIR तक दर्ज नहीं कर सकता, उसके FIR भी SHO की मदियत में दर्ज की गई और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो कानून अगर अपना रास्ता बनाना चाहे और कानून पे हमारे सब इदारों का एतमाद हो और कानून की अमलदारी को मान ले तो इस मुल्क के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे।
میرے خیال میں ادارے کی یہ جو رسپانس ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر ترازو برابر ہونا چاہیے۔ نواز شریف، مریم نواز، بلاول، زرداری، مولانا فضل الرحمان، خواجہ آصف اور ایاز صادق اگر گالیاں دے تو ان کو وزارتیں اور حکومتیں ملتی ہے، اور عمران خان پہ ایک حقیقی قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ نام لے تو الٹا اس پہ 121 دہشت گردی کے مقدمات قائم ہو جائیں۔ اسی لیے عوام اور ادارے میں دوری آئی ہے کہ 75 سال میں جو کچھ ہو رہا تھا عوام برداشت کر رہے تھے۔ محبت ہمیں ہے، آپ سے ہمیں محبت ہے، لیکن اب جو آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اگر یہ آپ کا معیار ہے، جو چور لٹیرے منی لانڈر آپ نے عوام پہ مسلط کی ہے، تو اس سے تباہی آئے گی اور خیر نہیں نکلے گا۔ آج دیکھیے عوام آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہیں، کے پی کے میں پنجاب سے آٹے کی سپلائی بند ہو گئی ہے اور آٹے ڈیلروں نے دکانیں بند کی ہے۔ کیا بنے گا؟ یہ اسی نااہلی کا نتیجہ ہے جو رجیم چینج کے بعد سہولت کاری کی گئی اور یہ مسترد شدہ ٹولہ ہم پہ مسلط کیا جس کو عوام نے قبول نہیں کیا۔ اب بھی آپ عوام کی آواز سنیے۔ 350 جرنیلوں میں اگر عمران خان نے ایک جرنیل صاحب کا نام لیا ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہو کے اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح مریم نواز نے شکایت کی تھی اور بلاول نے کی تھی اور آپ نے اس کے خلاف اقدامات کیے تھے۔ اس سے ادارے کی عزت میں اضافہ ہوگا اور عوام میں اعتماد بحال ہوگا، ورنہ اللہ نہ کرے کہ دیر ہو جائے۔ 50 سال پہلے 1971 میں ہم نے عوام کی خواہشات کے برعکس فیصلے کیے تھے، اس کا نتیجہ ہم بھگت چکے ہیں۔ پاکستان کی روح اتنی زخمی ہے، ہم کسی اور سانحے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا را ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے۔ اس بحران سے نکلنے کا واحد ہر راستہ صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے بے چینی اور بڑھے گی، پاکستان کی اکانومی اور تباہی کی طرف جائے گی۔ آپ نے دیکھ لیا IMF نے اپنے آنے والے اجلاس میں پاکستان کو ایجنڈے پہ ہی نہیں رکھا، مطلب آپ کو کوئی اب لون بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ چائنیز جیسے مخلص دوست نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ختم کی جائے اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ اگر آپ بند کمروں کے فیصلے کریں گے تو عوام اب سڑکوں پہ فیصلے کرے گی اور بند کمروں کے فیصلے نہیں مانے گی۔ اس سے اور ملک کا اور ریاست کا نقصان ہوگا، جو ہم سب کا نقصان ہے۔ ہم اپنے ادارے سے پیار کرتے ہیں، پاک فوج ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں، اس ملک کے لیے اس دھرتی ماں پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، لیکن عوام اس وقت کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔